mali ya? Apa saram ya? 오. 아니요, 그냥 조금만 사람. 스낭 바르트. 좋아요. 만나서 반갑습니다. 반갑습니다. 예. 부산. 부산. 아, 유노 부산 사람입니까? 네, 부산. 유노 부산? 반갑습니다. 부산 아이가. 반갑습니다. Sudah sering mendengar tentang Indonesia, negara yang indah dan ramah di dunia. Turis Korea ini masih belum mendengar tentang negara lain yang warganya seramah orang Indonesia saat ini. Tapi turis Korea ini hanya tahu dan mendengar saja, tanpa pernah masuk dan menginjakan kaki ke negara kita ini. Untuk itu, ia ingin datang dan membuktikan sendiri. Benarkah yang dikatakan semua orang kepadanya? Untuk itu, dia perlu mempersiapkan segalanya, termasuk mental, waktu, dan juga materi. Setelah semua itu tercukupi, akhirnya berangkatlah ia beserta satu orang rekan datang ke negara kita. Pertama kalinya ke Jakarta. Dan apa yang ia rasakan di sini? Baru keluar airport saja, ia sudah mendapat perlakuan yang menurutnya ini sangat tidak biasa karena apa yang dilakukan oleh orang Indonesia kepadanya. Justru hal seperti ini belum pernah ia rasakan di negaranya sendiri, Korea sana. Justru ini semua terlihat aneh bagi mereka berdua. Dan ini adalah awal perjalanan yang membuat ia terkejut, tapi rupanya masih banyak momen yang bikin mereka geleng-geleng kepala karena tidak menduga mengapa Indonesia ini lain dari negara pada umumnya. 일단 지금 수화물부터 붙이러 갈까요? 많이 신나신 것 같더라고요. 텐션 들어올려. 수화물 붙이고 돈을 환전을 하자고. 그래. 날씨가 좋다 보니까 설렘이 배가 되는 것 같아요. 진짜 떠납니다. 진짜 가요. 안녕하세요. 매니저님 뒷모습 뭐야? 존잘 어깨 뭐야? 설레. 드디어 갑니다. 인도네시아. 솔직히 말하면 기대 반 걱정 반인데요. 영상으로만 보던 나라를 이제는 직접 마주하게 되는데 과연 내가 생각하는 그런 모습이 맞을지 아니면 완전히 다를지 제가 직접 부딪혀 보겠습니다. 맛도 사람도 분위기도 전부 있는 그대로 느껴볼게요. 원이 또 봐. 이제 진짜 시작입니다. 가자. 기다려라. 가자. 인도네시아 기다려. 나 간다. 진짜 시작입니다. 갑니다. 와, 바로 후덥지게 나네. 날씨가 확 느껴진다. 와, 엄청 춥다가 몸이 좀 적응할 시간이 필요해. 맞아. 여기 맞다. 여기 사진으로 보던 데다. 헷갈렸어요. 처음부터 잘할 수는 없죠. 지금 이 친구가 저희 비행기 탈 때 같이 옆에 앉았던 아샤라는 친구거든요. 아샤. Yeah, have a good trip. And then, yeah, only lucky. See you, okay? Sampai jumpa lagi. 이제 본격적으로 인도네시아 한번 맛을 보러 가볼까요? 빨리 가자, 빨리. Teman-teman, selamat datang. Halo. Selamat siang. 시작부터 재밌는 분들 만났네요. 일단 저희 지금 픽업해 주시는 분이 오셔가지고 지금 이제 타고 저희 호텔로 먼저 이동을 할게요. Indonesia bukan negara Arab, serta bukan juga salah satu negara dari benua Amerika sana. Karena Indonesia berada di tenggaranya Asia, dan mereka semua tahu tentang itu, yang menyimpan segudang hal yang tak biasa. Sesuatu yang tak bisa difikirkan secara sederhana.
namun menyimpan makna yang dalam dan berharga. Dari mana kebaikan orang Indonesia itu berasal? Tentu dari sejarah panjang juga tentang budaya yang mengajarkan manusia tentang budi dan tata krama. Ruang lingkup itu membentuk lingkaran dan menjadikan situasi seolah semua orang berada di dalam satu area yang sama, sehingga tradisi positif itu mengajarkan sedari bayi hingga turun-menurun, membuat sikap dari rata-rata orang Indonesia satu, yaitu baik, ramah, dan terbuka kepada orang lain. Juga peran serta akidah dalam agama juga membentuk akhlak dan akal sehat. Warga Indonesia yang lebih friendly dan bersahaja. Nah, hal semacam inilah yang mungkin kurang dimengerti para warga asing. Termasuk kedua turis dari Korea ini tentunya, bahkan tidak salah untuk mereka mempelajarinya secara seksama. 자, PD님, 인도네시아의 첫인상 어떤가요? 뭔가 오묘한 것 같아요. 오묘하다? 한국적인 것 같기도 하면서. Baramish? It's my first time in Indonesia. You TikToker? YouTuber. YouTuber? Yeah. You? No, I'm driver. What is that? What? Lady. A lady. You know love? Me? You know love lady? 시작부터 나쁜 남자를 만났고요. Are you married? Yes. 오케이. 자, 진정한 나쁜 남자를 만났고요. In here, Yeah? in Indonesia, you can have the wife for. 자, 시작부터 좋은 거 배우고 있습니다. Why? For why? 1, 2, 3, 4. How about you? I'm two. You too have. 와. 공항 근처라서 그런지 뭔가 되게 깔끔하다. 자, 일단 체크인을 한번 해볼까요? Hello. For check-in. Checking in. Yep. 들어가 볼까요? 9만 원 정도 하는 가격대의 호텔은 어떨지 한번 볼게요. Open the door. 그 테이블 있고 소파 이렇게 앉을 때도 있고. 이게 밖에는 어떻게 볼라나? 바깥 뷰가 궁금한데. 이렇게 침대가 트윈으로 있고요. 자, 화장실은 이렇게 생겼네요. 지금 저희는 걸어가지고 주변을 좀 한 바퀴 좀 돌아볼 거예요. 그리고 나서 뭐 로컬 식당을 가던 한번 둘러볼게요. 일로 나가야 되는 거 아니야? 그러자. 일로 나가자. 드리마카시. 지나가. 이것도 재밌겠다. 이렇게 직접 둘러보는 거. 맞지? 이런 게 또 여행 아니겠어요? 차만 타고 다니면은 몰라. 원래 여행은 야, 잠깐만. 우리 왜 기다리고 있어? 이거 횡단보도 없는 거 아니야? 네? 날 밝을 때 오면 어떤 느낌일지가 궁금하다 또. Betapa penasarannya ia, bahkan baru saja check-in hotel. Mereka berdua langsung berkeliling dengan berjalan kaki, sambil mencari makan. Karena memang rasa ingin tahu yang begitu besar, menuntun langkah kaki mereka hingga sampai ke tempat-tempat yang membuat mereka jauh lebih terkejut lagi. Ini bukan seperti drama Korea yang kita tonton pada umumnya, atas dasar rekomendasi para sahabat, kerabat, dan juga sosial media, membawa mereka berdua hingga sampai ke negara kita ini. Dan coba tebak apa yang akan terjadi selanjutnya? Lagi-lagi, mereka berjumpa dengan orang lokal yang sangat ramah. Anehnya, mereka belum pernah kenal sebelumnya. Tapi orang lokal Indonesia membuat seolah mereka sudah bersahabat selama bertahun-tahun. Di sini turis Korea ini sudah mulai membenarkan tentang apa yang sedang dia buktikan saat ini. Dari sekian banyak negara yang mereka tahu, hanya Indonesia lah menjadi negara yang paling mengesankan. 안녕. 안녕. 여기는 우와, 되게 신기하다. 맛집인가 봐. 우와, 이런 데 먹고 싶다. 우와, 되게 신기하다. 우리 정 안 되면 뭘 가자. 그럴까? 근데 여기가 쭉 그 먹는 골목이네. 맞아. 안녕. 말람. 거기야. 다리. 다리 코리아.
you can speak Bahasa well. sticky. Itin. Yeah, sticky. Sedikit-sedikit. Yeah. Aku balik ya, aku saram ya. 우와. 아니요, 그냥 조금만 살짝 사람. 말아요. 순한 Mau 거를 cari 좀. mahal. 좋아요. 알았어, 반갑습니다. 반갑습니다. 예. Can I take a picture? 예? 사람 사람? 아니에요. 이거 진짜. 저 인도네시아 출신이에요. Ih, 한국 사람이에요. 한국 사람. 오랑 코리아. orang Korea. Koreanya mana? 고향. 고향 부산. 부산. 아, You know 부산 사람입니까? 네, 부산. You know 반갑습니다. 부산 아이가. 반갑습니다. Why do you speak Korean? 런닝맨 때문에. 어? 런닝맨 때문에. 런닝맨. 똑똑하다. 런닝맨만 보고 어떻게 런닝맨 이렇게. 보고만 가요. So where are you going? 쇼핑 센터? Nakop restoran. Restoran dia, yang restoran. Oh, nakop restoran. Ito ka daw. 그러면 루안다. Mana pos blog ya? Oh, ini. Terima kasih. 감사합니다. 아유, 감사합니다. 아유, 감사해요. 반갑습니다. 사진 찍으면 돼요? 이거 유튜브예요? 맞아 유튜버예요. 아니, 무슨 어느 우리 채널이 유튜버. 뭐예요? 채널 이름 알려줄까요? 아, 예. 원이라고 알려줘요. 팔로우 되지? 구독 할게요. 구독. 이름이 뭐예요? 이름이? 원이 WN 원이? WNY 원이 라키. 원이. LHI WNY 한국 사람을 만났다. 한국 이름 뭐 이름이 뭐라고? 지안이요? Yeah, nice to meet you. 아유, 반갑습니다. Okay, see you. 아유, Sampai jumpa lagi. sampai jumpa lagi. Dapat to bayo. Seolah orang Indonesia mengajarkan mereka sebagai orang asing tentang bagaimana cara menyambut dan memuliakan tamu, serta rasa ketulusan dan persahabatan erat menambah keakraban juga kehangatan yang membawa senyuman, seolah attitude dan mentalitas warganya sudah pasti merepresentasikan keadaan negaranya. Jika semua berlangsung begitu intens begini, dapat dipastikan mereka sebagai orang asing akan sulit meninggalkan Indonesia, serta sulit melupakan segalanya. Belum lagi tentang senyuman dan ikhlasnya hati warga lokal. Ini jauh lebih besar dari apa yang mereka duga selama ini. Jika Anda semua suka dengan konten ini, silahkan dukung sekarang juga dengan klik subscribe juga tombol notifikasinya, dan jangan lewatkan tombol like ya, serta jangan lupa kunjungi channel YouTube Turis Korea ini, karena banyak video seru dan menarik di dalamnya. Link sudah tertera di deskripsi. Terima kasih